Shalom, shalom, peuple de Dieu. Izamenalo la pambola bino partout. Na musala na bandako. Bisika opportunité et pesami pour na kolanda biso. Boye malam na 3 www.remawan.com. Toza précisément na Velembi, église ya Colonne, oza ekambami na pasteur José Mayuku. Bazali journée moko spéciale ya consacration pour na bozala connecté na site na bino ya www.remawan.com pour na kolanda nyonso elekaki nzambe na lola kozanga te kopambola bino tokutani na prochain. Bye. Yesu ataloni kaboni pano Yesu
Notre pasteur Élisée Abotabil est né à Kinshasa le 21 11 mois 1974 dans une famille de 5 enfants, 4 garçons, une fille dont il est l'aîné. Fiancé à la sœur Sifa Bangila en Angola, à Luanda, rencontré avec Jésus-Christ à Kinshasa en 1991 à l'église Assemblée d'Otan de pasteur Jérémie Fouettete à Kassavogo. Baptisé en 1992 à Kinshasa, 1999 chantre à l'église CMCER chez le pasteur Bienvenu Lofate à Paris, en France. 2007, il a pris l'engagement de servir Dieu comme étant avec le pasteur Guy Diasonama à l'église Nation pour Christ à Paris. 2009, il est devenu prédicateur, chantre à l'église Nation pour Christ toujours. Le 5 novembre 2015, début de l'église ministère Gloire Globale à Stockholm, en Suède. Il a fait selon la vocation de Dieu. Pour les études, oui, études scientifiques et journalisme à Sangomalamu, IPL et la musique. Amen, hein? Amen. Pasteur Nelson. Amen. Gloire à Dieu. Tu es qui géographie naïe? Aouté quand il faut pour moi malamoko. Tu as zanga, babenga bango banan. Tu as zanga tata. Amen. Azam tu qui géographie naïe. Amen. Oui, tu dis que tu sikoyo malubana nzambe. Est-ce que tu as appris pour la quoi malubana nzambe? Amen. Tu as appris pour la quoi malubana nzambe? Amen. Tu as se coller que malubana nzambe kolikate. Amen. Amen. Malubana nzambe za imoko nzambe. Yango to kanga misu na biso. Po je to tika moma on maboko na nzambe. Bien meza zakti yo kati na wesika. Yebisa nzambe alobela yo ozonga bongote. Tika momu na nzambe na maboko na nzambe. Et azala instrument oyo molimo santo a utiliser na pokwa na yo na tina na yo na ngai. To bonje biso bansu. Secondaire est-il la joie? Et c'est Mwezali? Ouais. Et c'est ngeli tous années parce que ça mukolo munene ba amen. Ba moment oyo ezalo kola ba moment mbotama ezalo kola mboma liwa moment ya liwa. Eza be événement oyo e ya katango nyoso te ba amen. Amen. Lelo eza mukolo munene. Donc des tours d'or. Oyo nzamba bongisi ete mwana na biso ndeko na biso frère na biso Élisée Mopakolami Israël
Le Nzamba zo confirmer sacerdoce na yeloba amen. Amen. Donc de verkligen stod dag för att våra broder pastor Elise att han ska bli upphöjd då. Leo ni siku kabisa ya mtumishi ya Mungu. Yango na tuzakati nesika wewe. Ndio maana tuko hapa, därför vi är här. Alléluia. Amen. Yango na lingi des choses na kosepela parce que eza événement munene bien aimé. Ndio maana inapaswa tukua bale watu bili tuko na furahi, you must bli gloda. Ndeko qui appelle tope vocation. Mungu alimuita anoblivit kala. Yango lelo akoleka na kopakolama. Därför han ska bli smord idag. Ngate mutu na bengi mezabe mutu bengi loba amen. Det Gud som har kallat honom, ni Mungu jore muita. Tozo confirmer kala o nzamba se alobaki loba amen. Tunafanya hii Mungu alisema kufanya. Vi har det som Gud har sagt att vi ska göra. Oye kosala mao eza pena important makasi te. Det som kommer att hända här är inte så mycket viktigt här. Oye eza important makasi. Den som är viktigt, det är kabisa siku ya. Ezali o nzamba lobi na ya sala loba amen. Den som Gud har sagt till honom att han ska göra, ni ile Mungu alimwambia afanye. Ya mtu otanga loba na Nzambe. Tunaenda kusoma kitabu ya Mungu viskalesi. Na mukanda na 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel de 1 jusqu'à 10. Första till 10. 1 Samuel chapitre 3 de 1 jusqu'à 10. 1 Samuel. Babi, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur l'écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Tokena mukanda ya prophète Samuel pour te parler de la vocation liée par rapport à Moussa le Salama. Le loba amen. Amen. Tukunenda kufuatilia hii nani kitabu ya Mungu banasoma kufuatilia maneno ya leo utagonelesa de somo de morles para de handaram de somo hendelea. Pour makambo zo salama eza makambo euti na kati na Biblia. Den som händer då den kommer från Bibeln. Biso to fondé yango te. Det är inte vi som hade strävat. Nzambe nda bongisaka ezala bongo. Det är Gud som har sagt att det ska vara så. Na bato yazobenga na mosala songolo. De är folken som Gud håller på att kalla, alla som Gud kallar. Na bali ni Mungu kuna baita. Poto tamu to pakola ndeko mafuta. Wakati tumpakula mafuta nani vikombe la kismoria. Pote yazu ya pen. För att han har blivit kallad. Esengela yope mtu yo yao yeba pele za nini? Napendeza wewe mtu nakuja hapo yule mtu ule banaita ni nini? Ndio som blivit kallad go betida ya. Soko yoki appel yango na nde vocation. Na du lyssnar på de här kallade det betyder att man har blivit kallad. Alléluia. Na français balobi appel eza vocation ngolo ba acte. På franska man brukar säga kallad det betyder att man akta. Tope geste. Att göra någonting. Alléluia. Parce que moto na Nzambe Élie mokola bengaka Élie. Asala ka des gestes. Alléluia.
Amen. Det var skrivet liksom att i Bibeln när Eli hade kallat. Wana nzamba yebisie. När Gud har sagt, wakati Mungu alimwambia. Nzamba yebisie Eli. Wakati Mungu alimwambia Eli, när Gud har sagt till Elia. Simana yebo kima Jezabel azako luka boma Eli. Det finns en kvinna som heter Jezabel som hade letat efter döda. Tangu Eli akimiti na zamba. När Eli hade sprungit. Amita dina mabela bi kolo swa mulimo na ngai. Han hade sagt att Gud ska ta sitt liv. Nzamba bimelaki alobino. Och Gud hade kommit och pratat med honom. Ozo sala nini yao? Na Mungu alimwambia sema pana kujua kunafanya nini. Haleluya. Vad gör du här? Ezane sika musumu twazala vese siko nzambe aisengela mona yone sika wanate. Det finns någon ställe ska man vara där, men Gud vill inte att man ska vara där. Nzamba tuni Elio zo sala nini yawa? Gud har frågat Elia, vad gör du här? Ngana pesa kio mission na mboka. Yo komi na zamba ndengeni. Du har någonting uppdrag i landet. Vad gör du här i skogen? Haleluya. Amen. Ya moi ba tu yo mona na nzambe bien-aimé. Därför du är Esika nyoso tese sika na yolo ba amen. Det betyder inte där befinner dig dit. Nzamba tuni zo sala nini yawa? Mungu anakuambia unafanya nini hapa? Elia lobino ba bomi ba profeti nyoso na tikalinga moko. Elia hade sagt att de har dödat alla profeterna, jag är ensam här. Nzamba bina elikeba. Mungu akamwambia sema unapasha ku Elia bi Jésus resesel. Du måste akta dig. Bele nzamba linga langage tena anga mokolo ba amen. Amen. Wana langage ata mokili ngamu na tonga mutaliboso ngamu na koma mutaliboso ngamu na soma mutaliboso. Haleluya. Det brukar folk här på jorden brukar alltid visa sig så att det gör. Nzamba kati ya lobino tu n'es pas seul. Och Gud är Haleluya. du är inte ensam. So yo kanisa yo mutoleki bereme. Nzamba leki batu nyo solo ba amen. Gud som är här. Ya ona loba so mo mosala nzamba ba ngane na leki. Azaya nzambe te loba amen. Amen. Nzamba bi tu n'es pas seul. Mungu alimwambia una peke yako. Il y a encore 7000 prophètes. Det finns andra 7000 profeterna qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. som inte har knäböjt sig. On a bafuga beli balete, alléluia. De som inte knäböjt. Mais à l'époque, bien aimé, les chiffres 7000, il n'y en avait pas. Länge sedan det var inte den här siffran. Parce que l'ikuta bagi na tikalinga moko. För att han hade sagt att jag är ensam. Mais Nzamba zoe bisai encore 7000. Och Gud har sagt att det finns igen de är skit. Maintenant ça mutu moko volonté Nzambe ça toujours opposé na volonté ya batu. Loba amen. Namwambia mtu moyo kile kitu ya Mungu iko kisi volonté yake iko. Tangu Nzamba zoe bisai encore 7000 elengo loba nini? Wakati Mungu akamwambia siku bingine ile 7 na sasa det c'est des chiffres il y a perfectionnement. Det finns den här 7 siffror. Et des chiffres éternité ya Nzambe. Det brukar vara ett siffra som Alina ko ibisayete. Han vill säga L'éternité nanga. att i min eternité. Bazana de belé on a nomo omonité. Alléluia. Pour te dire que bien aimé. Tindenge Nzamba benga biso. Wakati utaona sisi bari Twitter na sima na biso Nzamba kangize la teloba amen. Ndio som blivit kallad God inte stängt för. Ezala bana musuba ngulu malelo ba ozala basali lo biloba amen. Finns barn som håller på att krympa, de kommer att vara gudstjänare imorgon. Yango yoso ko boy ko sala la on Nzamba lingi yo sala bene me ezala ba musuba musala biloba amen. När du förnekar att göra vad Gud har kallat dig göra. Yango Jésus la nganja bino songo ba boy ba kumisanga na za capable ko tombola mabange betela bino ebetanga maboko. Ndio maana basema kama wewe mpikia Mungu mikono atalamusha maibu yake. Yo kommer att väcka städer det betyder människor. Nzamba ilisi abimisile gâteau na mai. Gud hade alors il prend le gâteau, mange, bois de l'eau. Prends le gâteau, mange et bois de l'eau. Han hade sagt att det finns en tårta så du får ta den och sen äta. Car le chemin est long pour toi. Alléluia. Det vägen är så långt så du får äta. Du måste äta. Motuna Nzambe Elise. Aozo kota na sacerdoce. Tjänare min Gud. Yeba ete zeleza mulali lo ba amen. Du måste veta. Bambonge pe mi pepe kolanda yo. Njia yuko ni njia mrefu sana. Kofinga pe kotonge kolanda yo lo ba amen. Watakusema watu watakuchola vitu mingi ndio mkomero sei ndio mkomero at besvika de. Melbi aozo kende. Här du håller på att gå. Kone ko wendre Jéhu comme roi ya Juda. Kule kwenye kunenda mwambie utamfanya nani Juda kwa roi. Kene ko wendre Élysée prophète à ta place. Alléluia. Du kommer att Smoria Élysée på din place. Kene ko
Élisée comme prophète à ta place. Du måste göra det som din profet. Mais Nzamba préparera toujours descendance, le amen. Brukar alltid förbereda sig. Il y a une génération qui part, il y a aussi une génération qui... Det Mais c'est la cour de ma casa, alléluia. Il y a mon temps Élie aïe. När Elia hade kommit, Akuti Élisée azomoko la bangombe ya tata na ye. han hade sett att Elisée höll på att ta hand om alla kor som pappa hade. Na 1 Roi chapitre 19 de 16 à 19. Kungsboken. Élie aïe akuti Élisée azomoko la bangombe ya papa na ye. När han kom, han håller på att ta hand om djuren. Azo manto abwakela ye. Alléluia. Han tog den kappa och sen han... Vocation lingo ba péchés. Det betyder någonting som han... Abwakele manto akena ye. Och han bara slängde och sen stick av och han bara gick. Élisée la nepe avec papa. Na comprendre exemple ya mama. Metika nana gula papa na ngake nazo ya. Alléluia. Han hade förstått att hans pappa och sen när han sa till sin pappa jag kommer tillbaka. Mungu alimwambia tarudia. La vocation qu'on peut l'appeler veut aussi dire Tunaweza kusema kwa namna nyingine, vi kan säga på ett annat sätt. parole qui invite à agir. Den här ordet som kallat för att reagera. Malobozo tina yo sala. Den som du måste göra eller göra. Balobi na biso ete appel qu'on peut vocation na grec babengi yango kaleo. Det brukar kallas i grek att kaleo. Na grec babengi yango kaleo. Oyo lingolo ba ete appeler ou faire venir. Kaleo det betyder att kallad eller göra att komma. Alléluia. Amen. Wana toko studier na nokanga sur l'appel avant to kotana moto babenga ki Samuel. Vi kan förklara hur man blir kallad, men vi måste gå igenom den här. Mais yeba ete tozana deux sortes d'appel. Du måste veta att det finns två sorter av kallelse. Tozana appel général. Det finns en kallelse som är generell för alla. Oya batu nyonso nzamba aza kobenga na ba chrétien nyonso balongwa na ténèbres bake na lumière. Alléluia. Som Gud har kallat för alla för att komma från mörkness. Abi allez faire de toutes les nations mes disciples. Att du ska gå och göra alla min. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Et ça appelle ya biso nyonso. Det betyder att vi är kallade allihopa. Tokotanga na Galates chapitre 1 verset 6. Vi ska läsa Galaterbrevet 6. Kitabu ya Mungu ya Galates chapitre 1 verset 6. Kwanza ya 6. Bible vient de souligner. Alors bien été. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Épître Paul na Galate koloba ete nazoka moi. Lolenge bino bozo baluka na makasi po ete na oya benga kibino na ngolu na ye na nzela na Christ po ete bokende na évangile mususu. Po akuteli bato babenga maki na évangile ya Christ akuti bango ba changer sa momala bakena nzela mususu. Alléluia. Yaona na so bien aimé. Nzela saka moko za nzela na Yesu. Det finns bara en väg som är sanningen Jesus. Yesu mutabenga kwa mimi mama tuna bokonza likolo lo ba amen. Som brukar kalla för att ta alla till Na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 balobi na biso nini? Första Korintierbrevet 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Första brevet. Tozotali s'appelle les général parce que tolobi appelle les animalés. Et puis Paul la Corinthe Koloba était Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus-Christ. Han är så underbart, det är han som hade kallat oss. Nzambe mutasala ete biso tobenga mabiso nyo. Det är han som skapade oss för att Botokoma bana na Nzambe mepona bokonjaliko ya likolo. vi ska bli Guds barn för att vi ska. Alors soki tozawa lelo eza pona deuxième appel. När vi är här, det betyder appel eza particulier individuel. den är brukar kallas individuellt. Alléluia. Amen.
o nzamba benga mutu na lolenge na ye. Eko na kusemea kutoka kile kama mtu anamuita Mungu. Na Hébreux chapitre 11 verset 8 balobi na biso nini? Biskalesa Hébreux brevet kitabu ya Hébreux. Hébreux chapitre 11 verset 8 tango Abraham azwa qui appelle. Elle va. Na Hébreux chapitre 11 verset 8 balobi na biso. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ezalaki na kondima ke Abraham na kobenga na ye. De morsak dat naar Abraham hade accepterat sin kallelse. Au pays est parti. Han måste liksom Atosipe akei. Han måste lida och sen gå efter. Pour un lien qu'il devait recevoir en l'héritage. Det skulle finnas någonting som han skulle. Abraham babengi akende nesika oyo esengelaki azwa na libula héritage. Det skulle vara någonting ärftligt som han skulle ärva. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Han var ju där för att utan att veta vart ska han ta. One is appel individuel. Det brukar kallas som en. Ndenge nzamba benga biso toyebaka te makambo nyonso zela biso na liboso loba amen. Amen. När Gud brukar kalla oss så. Awa nzamba bengi bakoyina yo. Awa nzamba bengi bakotonga yo. Awa nzamba bengi bakofinga yo. Alléluia. Kommer att prata skit om dig, de kommer att säga mycket grejer. Kozala mosala nzambe kozala ministre elingolo ba synonyme wa problème. Alléluia. Mungu anakuita ndio kusema batakuchola batakusema vitu vibaya. Oyo kama batungana lingana ba pasteur te. Kuna watu wanasema kama ngana lingana ba pasteur te. Ila linte pastor. Tuna problème ya zona pasteur ezate. Alléluia. Kavoye som problème de pastor dom vet inte. Appelle les amis balende tolobi. Det finns två kallelser som gör. Mais qui appelle au service nani mutabenga mutu? Vem brukar kalla? Eza papa to eza pasteur mutabenga mutu. Det finns ingen pappa eller pastor som brukar kalla. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 15 verset 15 à 17 Jésus a fait son réponse. Det finns i Johannes brevet. Jésus a fait son réponse. Det finns dans Jean chapitre 15 verset 15 à 17. Alors lui, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Jesus hade sagt att jag kommer inte kalla er källare. Parce que mon sala yebite oh nini kolo na yazali ko sala. Den som vet vad som din mästare brukar göra. Men nakobenga bino molingami. Jag kommer att kalla er att mina vänner. Pointe ngala la kisibino. Nyonso ngana swake pa ina tata. Det är jag som har undervisat er allt som jag har fått från min pappa. Alléluia. Amen. Un vrai ami. Den som är Gud vän. Azamuta transparence loba amen. Den som brukar un vrai ami. Som a partager la souffrance be bonheur na moninga na loba amen. Brukar visa lidande tillsammans. Ni kuonyesha upendo kwenye rafiki yako. Na sasa lobiete. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Det är inte här som ni hade valt mig. Mais moi je vous ai choisi. Alléluia. Donenga zabo nzambe mutaponie. Om där han sitter, det betyder att Gud som har. Eza ni pasteur na ye, ni maman na ye. Det är inte hans mamma eller hans pastor. Jésus a dit c'est moi qui vous ai choisi. Jesus hade sagt att det är jag som hade utvalt det här. Et je vous ai établi. Alléluia. Yango bel metam nzamba aloni mutu opikola mutazate loba amen. Amen. Om Gud hade gjort någonting, det finns ingen. Yango mosala nzambe ko banga mi pepete. Därför jag säger till dig. Alléluia. Ego yango. Det kommer alla vindar. Men na boato Yesu ali mi pepete ye. Ekolonga te. Alléluia. Et je vous ai établi afin que vous alliez pote yo kende. För att ni ska gå. Osala mosala na ye. Att ni ska jobba. Et que vous portez du fruit. Att ni ska bära de här frukterna. Afin que votre fruit demeure. De här frukterna ska bli alltid. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Allt som kommer att ni be om mitt fader. Awa le nutotali saete mutapesa rappel ezali nzambe.
Vi håller på att läsa. Yo lingolinga te nzambe mutu apesaka pene. Även om du inte vill, det är Gud som brukar. Et puis tant nzambe apesaka mutu apele bene atalaka même pas rang social na ye. Det var när Gud brukar alltid kalla det. Atalaka pete o ezali physique ya mutu. Inte den här fysikalen. Alléluia. Amen. Abenga Paul o azalaki moyibi akomisi mosali loba amen. Han hade kallat Paul som hade varit tjuv, så han hade blivit Gud. Mais Paul ye moko nzambe abengi ye mais azalaki na chaîne. Il s'est chaîné na corpulence physique na ye. När Gud hade kallat Paul, det var mycket. Parce que azalaki na kuki na mukongo na ye. För att han hade, jag vet inte vad kallas på svenska. Abondela nzambe abi nzambe longolanga kuki oyo. Han hade bett mycket för Gud att Gud ska ge på honom. För Bible dit 3 fois Paul a prié. Det var Gud som säger att han 3 fois le Seigneur lui a répondu, Paul. Och Gud hade svarat honom. Ma grâce te suffit. Amen. Mettez la colombe à makasa. Alléluia. Et l'homme bien aimé cause la pasteur est un nom commun. Ezali un nom commun. Lokola bakombo nyonso. När man är pastor, det är någonting som är. Peut-être qu'on ne va différencier biso ça kali kama grâce. Alléluia. Mais on a dit que là ça na sert muninga za. Apôtre Paul ateisa mo malam. Det är att han hade aleki prisat. Apollo saya sali musala. Även att jobba. Ezali ke batu makabwani. Det kan för att folk. Bamso bilongana komi na ya Paul. Att jag ska gå ut från mitt namn. Bamso bilongana komi Apollos. Kanske jag går till två olika sidor. Mais apôtre Paul a dit kama bi oh. Apôtre Paul har sagt att bozo tungiza mapa. Varför ni håller på att oroa er? Soki Apollos alonaki. Om det Apollosen som hade Sengana yaki kwa rose. Jag kan komma till kräva. Soki Apollos arosaki. När han hade planterat. Sengana alonaki. Det är som hade planterat. Nang mutazolo na mutaza kwa rose to aka ndenge mo. Vi är alla. Mais c'est l'Éternel qui fait croire. Alléluia. Amen. Yaza na grâce à kolona. Ngana za na grâce à kwa rose. Ngana grâce à kolona ya kwa rose ya za na grâce à kolona. Nyonso wana pona croissance na œuvre ensemble. Loba amen. Alléluia. Le ministère des Ali Terra Bitumbate. Le ministère n'est pas un champ de bataille. När vi tittar i den man har minister, det är inte som folk håller på att bråka. Les allez si comme mutuno se sengela faire fonctionner grâce na ye. Det kallas platsen att alla människor kommer att vara den som man kallar det. Parce que na histoire batala Jésus alobaki ya koya mokolo mboma koya ko rendre compte ya batala pesa imoko na moko. Det betyder den som hade givit de här gifterna, han kommer att. Metam kola koya. När han kommer. Dama ko tunanga. Han kommer att fråga mig. Awotuna pasteur Stanite. Alléluia. Dama ko tuna pasteur Elise. Akotuna na konti na yete. Akotuna mutu na mutu konti na ye. Bara vad som du har gjort för mig. Grâce na pesa ki osali na ngoni. Allt som jag har givit det vad har du gjort med. Alléluia. Yako bien mesala shalou na grâce on zamba pesio. Därför du ska vara den som är. Yoka ga nzambe. Du ska lyssna. Sala ga o l'église nzambe lo ba amen. Du ska göra vad Gud har sagt. Éviter la foi collective. Éviter la foi collective. Boya kondima oya kosangisa. Du måste förneka den som man samlas. Teomoni lokwa tona mboko yo. Till exempel att vi bor här. Esenge biseto sala ka boy lokwa tona mboko yo. Alléluia. Vi gör vad som de säger att vi ska göra. Yango bibi na biso ete. Na Romains 8 verset 8 28 à 30. Bibeln säger om brevet. Romains chapitre 8 épître Paul na Rome kolobanini. 8. Alors nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. To ebi ete makamususu ezalaka pona bolama ba oyo nzamba benga na mabongisi na ye. Alléluia. Ibland det brukar vara någonting som händer eller det kan vara det Gud som hade planerat. Attention les gars, pas si bien aimé. Även om du går igenom de svåra tiderna. Son nzamba benga yo. Om Gud har kallat dig. Élévation pa yanga na nzela passe. Den som upphöjningen kommer att vara den är väldigt svåra pengar. Joseph levé na kati Egypte malekaki na prison lo ba Joseph han hade upphöjt när han var i fängelse. Na prison ba kondana melikambo sala te. När han var i fängelse de hade inte. Abikar ce qu'il a connu d'avance. De som hade varit kunnig. Il les a aussi prédestinés. Och han hade visat dem. Ba onza base abenga asi abongisa na baboka kala. Alléluia. Amen. Kozala
mosala nzambe lelo eza makambo lelo eza makambo ya éternité loba amen. Adi Jérémie, pendant que tu étais encore au sein de ta mère, moi je te connaissais et moi je t'avais déjà établi comme serviteur. Alléluia. À être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. Il nous a créés tous à la et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Alléluia. Il s'est de quoi bébé nayo. À tous on appelle général. Appelle le niveau de beaucoup menayo. Alléluia. Et ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Mutapeso gloire za mutamokilité za nzambe mokoloba amen. Ya lokeba na ma supporter la vita imani. Bagolo kwa na maya kalamu. Alléluia. Basta kisa benato linga kayo. Tumona vita imani. Basi supporter ya vita basi mutu imani. Nani mukonza tere fea, nani mukonza nzoka wana nyoso bataimana. Haleluya. Yato kanda bazo kumisa nzoka zamu wabele kwa na maya kalamu. Haleluya. Debe linganza mbeda kumisa hayo. Mota kumisa na toka na poka kufunga. Haleluya. Mota kolati someda motiko bolungu. Omoni wana ngao na sombela gaeti. Kaka fiera pamba. Haleluya tikanda balacho na kembo. Abiseki na pele ile za osibio. Alléluia. Yabo c'est la gloire na balabala te. Nzambe bato abenga bomusake. Ezali kambata. C'est le mélodie. L'eau douce c'est la patience. L'eau douce c'est la persévérance. L'eau douce c'est l'effort. Alléluia. Bisologa Golgotha. Hôtel pas le bido utaka. Yamo David a dit je lève les yeux vers les montagnes. Nous me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. 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 Mais maintenant si malelo te ba yinjile aussi. Simba. Amen. Na la colonne de Simba. Alléluia. Bon na raison ça biso Simba. Biso ki Samba Moïse mayu kwa zanza. Maintenant na raison ça biso Simba. C'était la pour ngoko makasa. Alléluia. Yamana na so bien aimé. Et là, on est Seigneur de Sayom de vocation. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 17. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Alléluia. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Alléluia. Alléluia. Travailler sur la chose. Alléluia. Alors bien, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, et c'est le moutouna bien abengi osala nini? Tanga bengi olukoye banza mwana bengi osala nini?
När Gud kallar dig, du måste veta vad som är Gud gör att du... Så on tient dit qu'il y a une vie à Kala. N'a pas gros poisson, bien aimé. Bango de ba me mono se. Om du håller på att... Wana komo te pate baboy. Na place là, ba be na oni na secours, ba be oni. Sauvetage. To tinde lo oyo ezala ya pembe ba tera batika la glace na kisasa to bwake liwa. Olingo matabana kozi. Te tala nzambe. Titta. Soka pesi vision. Appelle ça la provision. Alléluia. Appelle ça la provision, bien aimé. Attends, l'hypothèse à passer, mais pas les amis, l'on passer ça. C'est le bas, amen. Ceux qui sont capable de ressommer. Alléluia. Ceux qui sont capables de ressommer. Il y a un moment où ça va battre, l'église va offrir. Oh, t'es si ma mine de l'époque, te foutre à moi, que t'es. David habité. Nous avons un an, on a tenu à offrir. C'est le bas, amen. Il n'est pas été d'offrir. Oh, bah, ça peut me la battre au Congo. En Afrique, partout, l'oré, l'arzaïza, il y a un peu qui. Bah, nous sommes au Mélange. Et ça va passer au monde en été. Tambola kan ndenge ya likio koswambo. Sala kanga kambo ya likio koswambo. Sala kambo koswambo. Alléluia. Alors c'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Il y a mon azo pèse ordonnance. Et tes églises ignos. Oh, bazo kamba église. Mutu na mutata mbola sena pelo ya zwa. Alla ska vandra efter deras kallelse. Appelle azwaki. Yamona mboka na msoka lobaka boye. Bakati saka nzela te na komona ya moninga. Alléluia. Amen. I ordspråk säger att so ngo kata press yo komona mutu ka distance so ya pole bande oka. So moninga ya bisabi oh. Elisa tokata. Ya sa mona distance. Ya ukoma na ngamba komi kolela moninga na ngati. Tozalaki na yete. Moninga na. Alléluia. Il faut yo kanza. Vi måste lyssna vad Gud säger. Halleluja. Mungu usimshikie mtu dunia hii juu tendo kufanya. Yama tobili kama Samuel bene. Tuna kuzungumzia Samuel. Samuel mama poti azalaki ekomba. Vitita på Samuel. Azalaka sacrifice de pas sur moi. Mamma hade gjort allt för att ha barnet. Alakaki nzambe so pesinga mwana mobali na okabelo ye. Hon har sagt att om du ger mig barnet. Nzambe aza fidèle. Ge barnet till dig. Tanga pesi mwana mobali. Mama polisi moi. Ameme l'église. Wana moto na zambeli. Asia komaki mokolo. Alléluia. Monsieur comme vous allez fixer. Oso muta ko mokolo azotala. Monsieur zo beta beta. Ayo kaza zo mona beta faso mona sute. Alléluia. Bemenza ba ebi pourquoi benga ba. Alléluia. Alléluia. Amen. Nzamba ebi pourquoi benga ba. Gud vet varför det. Quand l'église elle va la combien? Toi ça va la toi l'église pour alléluia. Ça ça na baba comme si nous ça l'église. Alléluia. Osamisi baba ndeko maman ko l'église ko maman. Yo neza ba benga ba. Alléluia. Mokiweza tena na bisabi na côté de place dans la ligne. Gud säger att jag ska sända dig till det stället som jag själv sänder. Balobi tango Samuel est dans temple. När Samuel kom i tempel. Moto na Nzambe babi mwinde kufa gina nute. Den här ljusare har inte... Mwinde zalagi ya kopela na temple. Det var att ljusare. Samuel haki mongongo Samuel. Na Samuel hade sitt namnet kallade. Akepa ya moto na Nzambe ya papa beninga. Han kom närmare och frågade honom, har du kallat mig? Ya bite na bengi yote. Han hade sagt, nej, jag har inte kallat dig. Alléluia. Amen. Pendant na kati ya temple wana bele acha Nzambe pesa laki. Om vi tittade i tempel, det finns också Gud. Mais parmi la parole de Dieu était rare. Och det var ni les visions. Alléluia. Visionen. Donc yoko kanzate yom dona totalité ni osolo ba mene. Ah, si présent Nzambe na temple. Mais batu ba mona raté. Batu ba yoka raté. Alléluia. Folk brukar inte se eller höra. Mutakosa Goliath den mauta musika. Amen. Mutakosa Goliath auta musika. Den personen som hade bråkat med Goliaten eller slåss med Samuel akese ba moto na Nzambe. Papa bengi ngabite na bengi yote mwana. Han hade blivit kallad för andra gången. Troisième fois la même chose dans la ye. Tredje gången, mara ya tatu ndio kwa kuambia. Ne moto na Nzambe comprendre oui ezanza même temps benga mwana. Alléluia. Han hade förstått att det är Gud som kallar. Bien aimé. Aïdisa bino soko kisu mungongo wana. Loba me voici Seigneur. Toi serviteur le coup. Alléluia. Igen den här rösten så du får se att jag har... Ongoza la
na kati église bien-aimé. Du kan vara i... Et nous, on va faire un coach. Mouton la sonde ni nzamba comme ma directive na loba amen. Il était la carte à table ma vie de bayo kala nzamba était loba amen. Le tona bana nzamba balekina biso basala nzamba. Musa ngapa nzamba la kisanga. Ngapa nzamba lobelanga, alobelanga ya la kisanga kasi koma pe musa. Alléluia. Mais moi on a besoin de l'église quand tu établis les chapelles mais ça porte pas kamba loba amen. Amen. Musa ni kama kamba yenda kedara musika. Tala mwana na kati na ndako atosa la maboti ya kedara musika. Barnen som inte lyssnar för föräldrar brukar alltid gå långt. Moto na nzamba kote habite mungongo na zoyoka. Eza nkolo yeme iloba amen. Amen. Nde Samuel tanga yoki mungongo. Abikolo. Andra rösten. Mais voici. Han hade överlämnat sig och säga till dig. Är det jag? Babi Samuel ne connaissait pas encore l'éternel, la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. Apôtre Paul a dit, nous connaissons à moitié, nous connaissons pas à partie. Pasteur Sanaïdina na yebi ngote alléluia. Donc ça la complémentarité, on se complète alléluia. Mais là on écoute na ministère na na table to ba yeba nyoso basa. Alléluia. Eh keba, c'est kaza na moi fi moi. Alléluia. Oui fi moi. Soki to yebi nyoso c'est les nzamba sikali tinate. Amen. Le ba amen. Ya mo kutu moto na nzambe lycée. Oya bondela lipona femme sunda miti azwa mwana. Mugolo mwana kufi. Moi tu allais remonter mon transambe Elisabeth papa. Ngana senga dio mwana te. Iyo mo bonde Elisabeth na pesa mwana. Lelo mwana ngakufe mo te passe na komi ni bale. Alléluia. Muto abota kate. Passe ne sala ka moko. Mais bon abota bon mwana ngakufa passe ne komi ba. Ni bale. Et Elisabeth dit pourquoi Dieu m'a caché tous ces choses? Nous ne sommes pas obligés de faire ma sur le bas même. Il y a un peu de non. Na bela ilo kwa biasa kia nyeli sifer. Lem sawe baba kamna papa. Na landaki interview na yo. Babi yo beza ki brado ali sifer. Yebi sana nan. Brado ali sifer yemo kuda Elisa me mobi batelo ba men. Bete la kono maboko makasa. Pourquoi Dieu m'a caché toutes ces choses? Nous ne sommes pas obligés de faire ma famille de bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à faire, mais le temple là humblement. Min Herre känner dig, du måste vara den som... Okozelo muso mukeka na bana na nzambe bafandi. Haleluya. Amen. Tout monde va vivre muso basana na nzambe lelo bashita na utaka kombote. Tant bali motambo la mabe. Nzamba liko me ma révélation para bango boke no ebisa eboyi. Konzamba panta motene facilement te. Ibota banana kolobela yo moko. Gud brukar alltid först prata med dig själv. Si manangoso ko yoki dali ko bimsa revelation libanda. Om du inte lyssnar så han brukar alltid ta den revelation som pratar med dig. Papa, nzamba lo bene ngana lo banobo, nzamba na kisa ngo babi na ebiso boyo. On ne vient pas chez un homme de Dieu avec des révélations, sort dans mon bureau. Alléluia. Amen. Basuka ma? Amen. Suka no bagé aussi babi simba simba. Na ebiso bien le simba simba te yokanza. Amen. Amen. Betera ko no ma. De l'évocation de demander de remettre cette force en amour. Force en bolingo, alléluia. Kärlek, det är jätteviktigt. Moto aina kawe folinga ye. Den som älskar dig, du måste älska också tillbaka. Jésus papa limbisa bango bali makambo basanga osalate. Mais bayeba ki makamba osala. Även om de säger att du ska förlåta dem för att de vill inte vad de hade insatt. Även om de har sagt att de måste alltid förlåta. Après les scènes aussi la force. Force à makasi. Du måste vara stark. Alléluia. Amen. Pas te muso beto batu. Comprendre que ça a été fauté dans ma spirituellement. Alléluia. C'est andligt. Nzamba bengi Josué après la mort de Moïse, allez Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort. Moses, Gud tjänare. Fortifie-toi, prends courage.
Du måste vara stark. Yom de kota peuple na kana. Det är du som kommer ta de här folken. Men zamabi yom to nasali na Moïse na osala pe na yo. Allt som gör gjort med Moses, jag kommer att Mais göra. là on a senga na yo fortifie toi. Den som jag bara ber. Prends courage. Alléluia. Makambo esenga courage papa. Du måste vara stark min bror. Mosala nzamba za mutu. Bana nzali baza batu. Alléluia. Alla vi är Sokotali batu. människor. Oko bima libanda ebyanga melena. Om du tutar på Sokotali batu. människor. Oko inana batu loba mene. Posata itiliza batu. Kwa kulisa batu loba mene. Aitiliza kabangwate. Alléluia. Gud brukar inte använda. Ata webi basali babongwani. Miyo tigala fidèle na za. Amen. Alléluia. Totele bisomos. Vi ska stå på allihopa. Et on va faire patience. Patience. Yango desanga mutaza la munene. Alléluia. Den som brukar vara att man blir upphöjd. Ceux qui disent pas pagano tukuma bana na Nzambe basali na Nzambe parce que Dieu était pensé avec nous. Om vi håller på att Aza musali na Nzambe. Alléluia. Amen. Bizwa Mungu. Poto kosala Nzambe mutalobi tosala. Kitu tunafanya ni Mungu anasema tufanye. Église la kona bayebi combien de fois to mena prière Nzambe alobi tosala makambo yo. The Gud is on the Aza fiancé na sœur Sifa na Luanda na solaki na fiancé na ye. Ane Pelova de sister Sifa i Luanda. Pasteur na ye Guy dia Sunama. Anse pastor Guy Sunama. Dia Sunama. Dia Sunama. Aza na Paris na Sarcelles. Han bor i Paris i Sarcelles. Il m'a marqué cet homme. Han är faktiskt pratade med honom att det var någonting som hade markerat mig. Apprendre ngana se réduire lisusu. Han hade gjort mig att jag måste gå Sola vidare. pamba to sololi. Det var när vi pratade. Po itena yebisa conviction mwana zwaki po itengana sala musala. Jag hade pratat med honom angående hur han hade varit med honom. Att jag just skulle... Abisinga papa nazomona humilité zanango. Och han hade sagt till mig att hur... Ngana monikati na ye. Men när jag... Elle non plus humble que moi. Alléluia. Den förmjukade man än mig. Na krasha kite ko bombela ego yebisa vérité. Jag hade inte liksom gjort det Abi papa na santo za musana nzambe amuya. Och jag har sagt att du är den gudstjänare som... Abi na obisa bana na nzambe na retrouver de konanga. Sama marqué. Jag hade pratat med mina barn att jag hade... Abi mukono so wena Paris église na we zalia polele. Och han hade sagt att när du kommer till Paris du är... Kape na yebisi ye. Jag hade sagt också... Tamu nyoso koleka na Suède. När du är i Sverige, To yamba yo. vi kommer alltid ta emot dig. Amen. Amen. Donc musala to salango. Den som vi håller på att Magen zamba göra, lobaki. även om Gud har sagt, Mais papa na epa molimo ayebi. och det finns det Gud, pastor som han hade kallat Pasteur giza kufukama. och gudstjänare ska kunna böja sig, atapika migocho migongo ya Mungu. Na ebi ndeko il y a pas longtemps. Jag känner den här gudstjänaren inte så länge sedan. Toujours travailler ensemble bâtiment comme on va ensemble na ngambo kuna. Vi håller på att jobba tillsammans, de brukar göra. Mais ce que j'ai remarqué en lui, Den som gör med och tittat på honom, Aza un homme de Dieu humble. han är den som Gud känner. Aza abordable. Han är den som... Alléluia. Amen. Asololanga batunyos. Han är så bjuder sig själv. Aza na barrière te katina yi. Han kan inte vara barriär, han pratar med alla. Un jour il est venu me dire papa, Och en dag han kommer till pappa. bandi vous a déception na mboko. Och jag håller på att... La petite fois avancer za bongo. Och jag sa till honom, du måste vandra vidare. Esika bo moto ali bandi ma moto facile mate. När du befinner dig, de brukar alltid inte acceptera folk så är snabbt. Esika molimo ali bandi ma moto facile ma. Den som är andligt brukar alltid acceptera. Lelo azokota na sacerdoce. Idag vi håller på att göra det som Nous avons confirmé. vi håller på att konfirmera. Ngate mutu na bengi na musala oyo. Det är inte jag som hade kallat honom i den här. Mais Nzambe mutu na bengi na musala Det oyo. är Gud som har kallat honom. Musala oyo bien aimé. Den här jobbet som är. Ndege ndeko maro biba kongole badinga kopo.
soki mosala nzambe na iko mwa facile congolais to apotango mais soki nzambe abengile yo te bene okokota te otumbola satana alalaki. Il ne faut jamais réveiller les lions qui dorment. Physiquement, mon âge est mosala lokumu. Do physique Bapeke pasteur. Kashi kwa domkala de ado pastor. Agulia badimbo wa baliga tulia ka badim. Atubruka todo mo penga na som vivo. Bapese mbote lokumu. Atubruka dixover sa. Mais spirituellement eza cha bataille bien aimé. And lit the yet sword. Bitumba na binde ko maka bitumba na biso. Na viole bo adar sa no bat kriga motel so biso bruka taive. Yangwana moto na Nzambe akufukama akotia face contre terre. Aska goner. Eza symbole ya kukufa pe kosekwa kati na Yesu. D'habitude that man. L'église na Nzambe nous faisons tout par la foi bien aimé. At viol de bien true. Pendant Israël azokundana na Madianite. Na Israël le pot kriga ben. Josué na front. Joshua et ses frères. Moïse likolango manzamba biyo tombolaka maboko bobo elonga. Oh good and certainly more status active bora. Maboko nina mutu soke telemika bakuna bazolonga. Alléluia. Hano one had the ya mwana nzamba yeba ke nyoso esalamaka par la foi bien aimé. Then some good bibruka yo refel. Et ça va soutenir l'accomplissement. De bruka atil ukfira. Tobonde la pona ye bien aimé. Vi koberat befe honom. Nzamba sungaye. At good skayel pon. Nzamba pesa ye makasi. At good skayel honom stirka mu. Moto na ye kufa bien aimé. Dieu akufe kabisa en scandeur. À côté pour la vie, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Totelemi bien aimé. Totelemi. Maboko na biso likolo. Et pas iboye. La lingo fumo la pour prier. Azana besoin prière na yo. Tozobonde la Nzambe. Taka kabisa kuomba. Oya mengi ye na mosala oyo. Mungu ndio alimwita kabisa njoo mtumshie Mungu kabisa. Hapo mabo moto na ye. Oh Gudska atit tit aksomite from Gudska de. Nzambe équipé ye. At Gudska flora den somme behono. Na ba qualité aux spirituelle. At somme andrit. Amona lokola moto te. At somme intercede tanen peche. Amona lokola Nzambe. Anska se somme Gud. Demandez lui sur votre alléluia. Alléluia. Priez bien aimé, priez. Prions bien aimé, prions. Alléluia. Seigneur de grâce. De kotika mosali na Élysée na boko Nzambe. Tika ete Nzamba lola. Ya kufa na elongo Yesu Masia. O ase kona kotema papa ase kona yokolo. Bomoto na ye kufa ekunda manza. Alléluia. Ma point faible n'avait pas disparaître dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. David était jeune dans sa famille, Seigneur. Tu l'as équipé, tu lui as donné la force, Seigneur. Jusqu'à ce qu'a donné la victoire à Israël. Par rapport à Shama, par rapport à Eliab, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Kololangai. Boboto na kufa. Maël na kufa. Makaki na disparaître. Alléluia. Oh c'est un festif quatrième au coach. Enfin que Seigneur. Alléluia. Oh Zamalola. Olimo na yokola saisir. Asa la saisie par le Saint-Esprit. Asa la saisie par ton Esprit, Seigneur. Alléluia. Quand toi tu appelles quelqu'un, Seigneur. Oh bien-aimé. Samson est ici de l'île de l'homme quand on a tout qui n'a combien d'hommes normal. Alléluia. Il n'est pas un homme normal, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Adala un homme extraordinaire, Papa. Alléluia. Oh, protéger la soirée les gâtés, Seigneur. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Alléluia. Maboko na biso likolo. Tosengi molimo na Nzambe. Asaisir ye. Samuel akabwani na Saul alobi wana ozokende. Okoma pemela garnison ba militaire. Okuta groupe bato bazosakola. Abina bi molimo wana pe kosimba yo. Yo pe okoma kosakola. Et salamaki pe bongo. Me bato bakamo balobi oh. Saul aussi est parmi les prophètes. Kaka molimo na Nzambe na ko changer décision maloba bato na bomo ina yo.
kaka molimo na nzambe nde akokwesa baprojet ya Satan na vie na ye. Yango tosenga Saint-Esprit de Dieu a pénétré dans sa totalité, a saisi vie na ye mobimba. Quand la déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Tout le monde est là comme on est. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Molimo na nzambe a saisi bomoto na ye. Alléluia. Seigneur, tika ete mobimba na ye nzambe ezalaka molimo no nde konza na âme na ye na corps ne pe l'esprit ne Seigneur kobanda lelo ya mona kaka yo ayoka kaka yo. Oh Seigneur, mingongo eza ebele mimongongo ememaka epai na tata ezali mongongo na yo nzambe. Fungule matio ya molimo nzambe ya koyoka yo. Alléluia. Miso na ye mona kaka monene na yo nzambe. Molimo na nzambe azala conducteur na ye na kombo na Yesu. Wana moto na nzambe azotelema tozobetela kolo maboko makasi. Alléluia. Amen. Motikala ya kofukama. Alléluia. La Bible déclare, ce sont les prophètes qui précédaient, le ministère prophétique qui précédait le ministère royal. Nzamba bengaga ba prophète avant ba roi. Le ministère est plus important que le roi de ce monde. Alléluia. Yamotango prophète aza wendre roi. Na prophète no le patismori. Ezala makambo leka bien-aimé. The nothing somo le Oh yo monate. Azoko dans la connexion na nzambe na ye. En kolikun melan Gud. Penzamba ozo pese mbala mo un cœur royal, un cœur de ministre. Alléluia. Gud wole patier de. Le but c'est na patience de l'homme comme na patience. No man no vorinte de som. Le but c'est fort de l'homme comme fort. Den som vointe start. Alléluia. Voilà yo so bon de la bien-aimé. Alléluia. Nzamba pese force à bifle. Duska be firono matas. Nzamba rajeunier. Waza na besoin que le musika to so bon de la biso bas. Alléluia. Duska be alléluia. Oh Herre Yesu. Moto na nzambe. Bien-aimé, lisenga nazako wendre yo. Et tant que pasteur, nazo confirmer pastora na yo. Nazako wendre yo. Et tant que pasteur, nalobi ete kobanda lelo. Ozana sena sacerdoce. Nabi kobanda lelo. Molimo na nzambo atilaki epai na ngai. Activé. Oyo ezalaki inactif. Oh, à faire marcher. Oyo ezalaki kotitime. Oyo ezalaki kotatone. Alléluia. Nzambo abengaka équipé yo. A équipé yo na sagesse. A équipé yo onction. Alléluia. Appelle sa onction. Alléluia. Oh bien-aimé. Yenda zalaki 7-13 à Samson. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est dans la pasteur na yo. A conduire yo na makambo nyonso. Oye na ela après la mutu grandeur. Nzambo wendre yo. Et tant que pasteur, on va être comme Bandalelo. Mon côté à côté, le Melayo. À sa barise, à diable, Colonga Yote. On nous a côté, le Melayo, ça va beaucoup d'anaïe. Alléluia. Restons la force là où tu n'avais pas la force. Restons la sagesse là où tu manquais la sagesse. Restons l'intelligence là où tu manquais l'intelligence. La confirmée pastorale. La confirmée. Et ta Moïse, maïs de l'église de sa vie en Jésus. Confirme ton ministère. Alléluia. Seigneur, Tikaete. Ma grâce est la grâce. Tamonio sur le pont de la bonne moto. Quelles que soient les circonstances, moto à la vie. Quelles que soient les maladies, moto à la guerre. Alléluia. Quelles que soient les propres spirituels, Jésus. Tamonio sur le pont de la sang. Maintenant, on a beaucoup de la main. La précieuse Saint-Christ. Les pieds de David. L'onction, il y a ministère. Et Tambolanayo. L'onction qui brise les jours. Alléluia. Oye banakanga na mosala sabe. O mandakanga na mosala we. O pango na magana na mosala we. Je déclare trois choses. Oye banakanga na mosala we. O mandakanga na mosala we. Oye banakanga na mosala we. Na confirmer pastor na yo. O tangi difficile. O yo ko ba pete. O ko ga ite le vie. De lo
La Saint-Esprit a équipé les noms. On a cotisé la sacerdoce pour la Moussala. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que merci Saint-Esprit parce que équipé. Merci parce que la parole dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Wana bazobongisela biso Sainte Seine. Le Seigneur est là pour accompagner ce que nous sommes en train de faire. Il est là pour confirmer ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Visst vår artister lite stund. Amen. que je voulais à mon tour de faire ce que je t'avais promis. À mon tour de faire promis. Le Seigneur est en train de confirmer que nous avons fait sa volonté. Et c'est vous qui êtes ma volonté. Vous qui êtes ma volonté. Et la volonté nous a fait. Et ça a toujours posé la volonté à partir bien même. Mais ensemble de l'équipe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne ma paix parce que c'est moi ton merci pour la paix. Merci Seigneur.
Jag tackar också kyrkan där jag håller på att qui est l'église ministère Gloire Globale. Ministère Gloire Global. Merci pour votre confiance Jag tackar här för att ni tror på mig, à mon Dieu för min Gud et à moi-même aussi. och till mig själv. Merci d'être là. Och jag tackar er alla. Et je dirais aussi merci aux hommes de Dieu qui sont là. Jag vill tacka också alla gudstjänare som är här. Et pasteur Stani, merci d'être passé. Jag tackar pastor Stani. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, te bénisse abondamment pour sa gloire. Gud välsigne dig min Gud À toi et à ta femme et à ton ministère. och du och din familj. Merci aussi à mon papa, le révérend Valentin. Jag tackar också min far. Je vais monter la place, mais il est derrière. Et merci papa, Pappa också. le révérend pasteur Valentin, pour la confiance et pour le soutien. Jag tackar också för att allt som han drog et pour vos prières, papa. och ber för mig också. Merci à maman aussi, à toute la famille. Och min mamma och hela familjen. Merci à toute l'église, Och jag tackar hela församlingen. les corps de Christ qui ont prié pour ces jours. Och alla som har bett för den här evenemanget. Parce que vous ne savez pas, nous sommes réunis ici. Och ni visste inte att vi brukar samla här. Mais les hommes de Dieu qui croient à mon Dieu, Det är gudstjänare som tror på min qui Gud. sont dans le monde entier, Alla som är i hela världen. ils sont en train de prier pour cette journée. De håller på att... Oh, alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, les bénisse abondamment aussi. Là où ils sont partout dans le monde. Et merci pour tout. Soutiens-moi dans la prière. Och jag ber att be för mig. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Det är inte så lätt att vara pastor. Soutenez-moi dans la prière et priez pour moi, priez pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Och jag behöver era bön och församlingen också era bön. Nous sommes les enfants du même Père, Vi är Guds alla, Guds du même Dieu samma Gud qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. som är Herre Jesus Kristus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour finir, Jag vill avsluta. il a dit, soyez un, comme moi je suis un avec mon Père. Det ska vara en som jag är med min fader. Et il dit, aimez-vous les uns les autres, Och han har sagt att ni ska älska varandra. afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Att världen ska veta att ni är min lärjungarna. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé et soit glorifié à jamais. Och min Herre Amen. Jesus Kristus. Acclamons le Seigneur. Vanda. Wana moto na nzamba azovanda tobeteli kolo maboko makasi na osenga na siko telema.
Shalom, shalom. Nzambe na lola pambola bino partout na bandako bisika bozwami bozolanda biso. Boye malamu na 3 www.remaweb.com. Toza précisément na Velembi awa na église de la Colombe. Na droite nanga awa naza na révérend na kolinga plus ye moko se présenter boyeba ceux qui azanani ceux qui peut boyeba ye bokoyeba. Bonjour papa. Bonjour ma soeur. Bonne santé. Oui, santé za bien ngulu na Nzambe. Nzambe sabso ngulu karandongo moni. Ngulu Nzambe zo bumena na biso. Tout ça bien. Papa pona bato bazolanda église kombo nini? Oui, église comme on a la mission évangélique la colonne. La colonne veut dire niwe oyo ezaki accompagner peuple après 40 ans na désert. Ezaki présence Nzambe moko na moyo ezalaki niwe na butu ezalaki fait. Non, c'est ça la colonne. Donc Nzambe moko zo conduire biso. Tomoni le lobo organiser journée moko o ezaki spécial. Est-ce que koki ko mekampe ko clairci bana Nzambe pourquoi journée oyo? Oui, merci pour la question. Journée où ezalaki journée à ordination et à pasteur Israël Mopakolami. Donc Nzambe abengaki na musala ya pastorat biso to salika confirmation biso to benga mutute to confirmaka mais Nzambe ne mutape sa rappel. Alors le lozaki mokolo esengela ki vraiment to parole mafuta po azo accès na sacerdoce confirmation à ministère na ye parce que moni koyena musala Nzambe fo Nzamba benga et puis mokili peut confirmer. Donc to parole mafuta selon la Bible et pour être kota na sacerdoce à s'exercer calmement parce que Bible était pendant que Nzamba zo benga barua abengaki d'abord ba prophète pour te ba ko wendre bango mafuta pour te ba kota na sacerdoce et puis ko wendre mafuta eza tout un mystère de kawana parce que tant ba ko pakola mutu mafuta à l'époque to mota Nzambe abu ba ko bondela pona David ba pakole mafuta la Bible déclare et pour te Nzamba pesa mutu na un cœur royal parce que ko exercer na musala Nzambe te na équipement na ifo Nzambe a équipé yo spirituellement il y a des choses qui se passent pour te mutu a ba capacité. Donc voilà pourquoi service wana salamaka. C'était pour cela qu'on a été ici en ce jour. Merci. Papa tomoni ba geste belé ba cérémonie belé salemi ba sopeli oui la linacé. Est-ce que nous sommes les bibliques? Est-ce que me recueil éclairci à to bazolanda? Oui, pour na batu musule musuba mona ngoko kamwa eza ko kamwate la Bible déclare nous vivons par la foi et nous faisons tout par la foi. Alors tant balali si mutuna se eza symbole moto kufa pe ko sekwa. Surtout que na baptême ya mai ya immersion au biso to zoareta ke ba chrétien et ngol ba ke mourir avec Christ rester avec Christ mais kota la miso bo moto mona liwate mais donc tout se passe par la foi. So que Israël zo bunda compte ba monite alors sous les commandements de Josué Nachan Moïse Nzamba bio matana ngomba mais à l'heure tant Moïse maboko zaki élevé Israël a zaki victorieux et quand le maître de Moïse s'était abaissé Israël bazaki convaincre alors voilà pourquoi j'ai Seigneur c'est un symbolique peu synonyme il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. La Bible déclare les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut zaka mutamoli pour comprendre maramoli selon la Bible. Vraiment c'était ça, ezaki biblique. Merci. Par impression nayo ezandengeni selon le journal c'est passé bien, eza récit oko mekampeko. Oui, mais qu'on parlait pour la récite vraiment et parce que nous avons Dieu, nous sommes dans la victoire, ils ont toujours victorieux, ils ont toujours la gloire. Amen. Dieu était avec nous, gloire à Nzambé Zalaki, et puis c'était vraiment merveilleux, les gens ont été contents, les gens ont bu, les gens ont mangé, les gens ont dansé. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a toujours la joie. Amen. Ça c'est la première des choses. En plus, tu pas molin Nzambé parce que volonté n'a rien de Kokisamaki. Je pense que le Seigneur aussi est descendu, le Saint-Esprit a parlé au travers d'une sœur dans l'église pour dire que non, ma volonté a été accomplie. Dieu est content. Mais combien de fois vous avez comptabilisé? La Bible déclare la joie de l'Éternel sur notre force. Quand Dieu est content, nous alors nous avons la force. Et à quoi avancer encore on a œuvre parce que tu comprends que non, tous marché na elongo. Impression zalaki que Nzamba sali biso plaisir. Impression mi baleza isengo makasi comme on a web Rema web et comme les biso katine sika yo. Comment nazo venir pe bino parce que ça occasion. Peut-être c'est une première pour moi mais ce n'est pas une deuxième ou une dernière. Yangai kolekana Rema web nazo venir bino vraiment que le musika comme bande konabiso comme bande konabiso ba casa Rema ba maneka petit à petit tozo bénir bango de loin mais à peine à Stockholm to lingete Rema web que ne peut musika plus que ba casa Rema parce qu'il y a trop des églises, il y a trop des enfants de Dieu. Nous sommes là aussi pour vous soutenir dans la prière et puis s'il y a quelque chose appelez-nous, nous allons faire l'émission pour la gloire de Dieu. Nous sommes prêts pour nous sala ke lo Congo que musika. Tu vas toi bena so besoin contribution na biso, toza wana disposer pour nabino. Moi message na bato nyonso bazolanda. Message ezaka que non nathan auto comme nathan désolation, nathan auto comme nathan de la fin. Les ana batobele bafandi na ndaku
pona likambo songo na webso ndeko ngao na koyebisa yo na kufela kiyote Yesu mutakufela biso. Vraiment bondela nzambe. Si tu as été déçu quelque part, prie ton Dieu à relaxer. L'église est belé na mboko. Ko banda ti na no shibor ko banda na ba mesta ko kendeti na ba comment dirais na ba sodetele. Il y a tant des églises dans ce comme prie l'Éternel, je t'en prie. Que nous ressemblons ensemble, que nous Internet ici, parce que tu ne peux pas servir Dieu en Internet. Alors, Jésus qui nous a parlé, l'histoire des talents. Donc, la vie à Moutounza m'a déposé talent, mais na souka à retourner au sarki na ngonini. Les dons et les grâces doivent contribuer à l'église. Si on va dans oye battre le bureau zalanani, les personnes zamba bomisaki ndeo ba uto pakola lelo mafuta pasteur Élisée. Abota maki lokola mwana nyos, anguluma ki lokola mwana nyos, mais sans pourtant yeba que 30 ans après à cause de la pasteur. Donc pour te dire, yo muto vai na ndako, nangina encourager au téléma. Quelle que soit la déception, pour Paul Maélamba, téléma, bondela nzambe à orienter. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Le monde, Jésus le bien, histoire est livré na blé, le mal et le bien recroître ensemble. Donc yo salaka choix malam et vous allez pas moli pour nzambe. Nzamba pas molali. Merci beaucoup. Merci na bande konyo so bazaki connecté na 3w.remaweb.com. Vous allez connecter pour na kolanda nyonso c'est pas ça qui nzambe na lola azala na bino na bandako bisika nyonso bozwami na moment oyo tokutani na prochaine émission. Toujours continuer interview na biso na droite nanga awa naza na pasteur dans linga plus meya se présenter. Papa boni santé. Tout va bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Papa lelo tomoni awa na église la colonne oyo ezana velembi awa tomoni journée moko et s'est passé biso ba équipe ya Rema Web toye bato bobengisi bato journée ngo eza nini est-ce que bato bazolanda bakoza la un peu formé bayeba napesi mbote na libota na nzambe nyonso batala biso na Rema TV et napesi mbote pe na peuple de Dieu nyonso na monde entier pe na corps de Christ et napesi mbote na bandeko nyonso balanda biso na kombo na Yesu Christ pe ba shalom na bango. Kombo na ngai ezali pasteur Israël Élisée Mokakola. Nadali pasteur ya église ministère gloire globale. Eza awa na Velembi. Na Velembi. Papa, est-ce que vous c'est un peu plus l'adresse pour nos bateaux peut-être balingi bazalani baye un peu plus au-delà. Ezali na 5 annexes ya Trump Pan na Velembi juste en face il y a gare, juste en face à métro Velembi. Donc à côté du cinéma, juste à côté annexe 30 annexe 30 Velembi. Ouais. Mais impressionnant par rapport à journée journal lelo ezali journée moko muta mokili à comprendre ngote. A quand tu connais ti batu basali ni mokili basali likopa mais to sali likopate. Mais nzambe na ngai Yesu Kristo ye nzambe na biso asabongisaki déjà ngo banda éternité. Lelo sana kaka juste la rediffusion. Zara accomplissement ya oya salaki akangaki jabana na éternité. Donc oyo pasteur révérend Moïse révérend pasteur José Osali et ça juste ayoki oyo nzamba lobi na asala. Parce que a consultaki nzambe yebisiye sala yango a mon serviteur ali mosali na ngai sala consécration. Donc ayoki ainsi dit l'Éternel yango asali. Ouais. Papa, tu as vu que l'apôtre Bazali, Banani Bazali, pourquoi juste pasteur? Pasteur, pourquoi juste pasteur José Mayuku? Ouais. Et Zali, Saint-Esprit t'a convaincu que na yinda salango. Ba pasteur Michu Bazali na bango. Et que bango baza dignité, baza bien. Mende ezalaki ezande nzambe à disposer qu'ils allaient tout souhaiter. Nous avons pambola yo vraiment. To sepeli pe biso nyonso équipe ya Rema Web komona yo parmi biso tokutani. Yo matika ete nzambe na ngai Yesu Kristo apambola bino nyonso apambola Rema TV, hein? Rema TV, hein? Rema Web, hein? Apambola Rema Web. Pour la gloire na ye na musala bosali ya kitoko.
parce que tu as un bon moment dans sa présence. Amen. Donc, demeurez tous bénis dans les noms tout-puissants du Seigneur qui nous a guidés. Merci madame nyonso bolandaki biso bozala connecté na remaweb.com. Toujours continuer toujours interview na biso. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Santé za bien. Tomoni ope parmi biso awa tozalaki na journée oyo toyebi ke spécial le salemaki na Velembi na église de la Colonne. Alors ba impression na yo par rapport à la journée yango eza comment? Bon na koloba ezaki journée moka spécial. Nzamba atikaki biso te azalaki na biso eleki na kimia penza. Eleki na kimia. Ouais. Moi mot de la fin pour na bato bazolanda. Bon on loba kaka eza mawana bandeko baete pour le ezalaki mokolo moko atozalaki na mosala linga o changeane ou bien o longola. Ezalaki événement moko ya makasi pe journée moka spéciale. Il fallait ba o bazanga ki bazala. Ba o baete ba raté. So na bike ba raté penza ba raté pour ezalaki journée moko penza o tolobi ke ya spécial ya spécial. Ouais. Vraiment Nzamba pambola yo et apambola etonga mobimba. Amen. Tout mon ami. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, Nzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er. Remaweb.